XFM Express Balita. Express Balita. Nakaangkon og dili tiyaw nga mga samad ang usa ka lalaki human kini gitigba sa iyang kainom pasado alas 2 sa hapon niadtong Hulyo 25, 2026 sa Porok 3, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Wilfredo, 54 anyos, samtang ang suspek na ilang si alias Bruno, 44 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP, nag-inom matod pa ang biktima ug ang suspek apan taliwala sa ilang panag-inom naglalis ang duha. Dihang gisingil o gipabayad sa biktima ang suspek sa kantidad nga 50 pesos alang sa gipalit nining sigarilyo. Sa grabing kasuko sa suspek, nikuha kini og lampas o gitigbas ang biktima kinsa nakaangkon og seryosong samad sa iyang liog og sa iyang wala nga kamot. Dali nga gidala ang biktima sa Valencia Polymedic Hospital alang sa dinaliang medikal nga pag-atiman apan gibalhin kini sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City diin kini kasamtangang giobserbahan sa mga doktor. Malampuson usab nga nasikop sa mga niresponding personahe sa Revitalize Police sa Barangay Cluster 1 ang suspek kinsa gitanggong nakaron sa lock-up cell sa Valencia City Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricamo, XFM News. XFM Report.